ठीक अच्छे आज गोटे प्रसंग रे प्रभु को वाक्य आम अल्प समय कथबार्ता हेबा। आज प्रसंग है पवित्र आत्मा आशीर्वाद। कहार आशीर्वाद? पवित्र आत्मा आशीर्वाद। आपण माने देखिए मो सहित प्रेरित पुस्तक 1 अध्याय को आसतु। प्रेरित 1 अध्याय तार 8 पद। किंतु पवित्र आत्मा तुम्भମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ तुम्भे माने शक्ति प्राप्त हेबो। तुम्भे कौन हेबो? शक्ति प्राप्त हेबो। आउ जेरूशलेम समस्त जिहुदा प्रदेश और समीरण पुणी पृथ्वीर प्रांत पर्यंत सुधा मोहर साक्षी हेबो। पुणी पृथ्वीर प्रांत पर्यंत पृथ्वीर शेष सीमा पर्यंत तुम्भे माने कौन हेबो? मो पाई साक्षी हेबो। प्रिय माने पवित्र आत्मांकर आशीर्वाद एते भयंकर जे आज अनेक ख्रिस्टियन भाई भणी माने से पवित्र आत्मांकर आशीर्वाद को बुझी नांती। पवित्र आत्मा पाइले हमर लाभ कौन हेबो? पवित्र आत्मा हम जीवन रे आसले से कौन कौन करि परिबे सेटा अनेक भाई भणी माने जानि ना। जदि पवित्र आत्मा अछंती ताहले मंद आत्मा भी अछि। अछि कि नहीं? जदि सत कथा अच्छी मिछ कथा थिबो कि नहीं? थिबो कि नहीं? जदि मिठा अच्छी खटा भी थिबो कि नहीं? हाँ। किंतु आमो ठारे जो आत्मा अच्छंती आमको परमेश्वर जो आत्मा देवा निमंते प्रतिज्ञा करिसंती सेही आत्मा हैला पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा आम जीवन रे आसले आमर लाभ कौन हेबो? आमे क्यों आशीर्वाद पाइबु? आमे देखुचु कौन देखुचु? किंतु पवित्र आत्मा तुम्भ मानक ऊपर अवतीर्ण हुअन्ते तुम्भे माने शक्ति पाइबो। कौन पाइबो? शक्ति। पवित्र आत्मा तुम ऊपर आसले घर ऊपर घर हेबो, डाबू ऊपर डाबू हेबो। एटा लेखा जाउ नाही। कौन लेखा जाउची? पवित्र आत्मा हमर ऊपर आसले जेबे पवित्र आत्मा आम परिवार रे आसबे, जेबे आम मंडली रे आसबे, हमर जीवन रे आसबे, आमे कौन हेबो? आमे शक्ति पाइबू। की शक्ति एटा? 2 क्विंटल टेकबा शक्ति? की शक्ति? जवाब देवा शक्ति? की शक्ति? स्वामी मानकू जवाब देवा शक्ति? स्त्री मानकू स्वामी माने हाथ उठाई मारवा शक्ति? की शक्ति? शत्रु को क्षमा देवा शक्ति, शत्रु को भोजन कराइबार शक्ति, आमर जे खेती करब खेती को सह्य करिबार शक्ति, आमर शत्रु मानकू स्नेह करिबार शक्ति, आउरी पापर बंधन रु मुक्त ही बाहरी आसीबार शक्ति आमे पाइबु केते बेले? जेबे पवित्र आत्मा आमर उपरे आसबे। पवित्र आत्मा आमर उपरे आसले गोटे जदि ऑटो वाला उपरे जदि पवित्र आत्मा आसबे से ऑटो वाला कौन हेबे? बस वाला हेबे कि कौन हेबे? गोटे भलो ऑटो वाला हेबे। जदि जने ऑटो वाला उपरे पवित्र आत्मा आसबे से ऑटो रे केबे गंजाई लोड जीवन 30 टका जगह रे से ऑटो वाला केबे 50 टका नेबो नाही। दरकार हेले कार पैसा नाही तार अवस्था को देखी पिंदावड़ा को देखी किछि पैसा ताकू छाड़ी देबो। दरकार हेले आज पैसा नाही तार असुविधा को देखी कि ना दुख को देखी पैसा न मागी से पळा आसबो सिना पार्टी तुंड तार सहित। पवित्र आत्मा हमको दरकार कि नाही? हाँ दरकार। जाको दरकार नाही से मान कहि हेबो कि नाही? कहि हेबो नाही। हमको दरकार पाए हम समस्ते कहूछ सत कि नाही? हाँ पवित्र आत्मा हमको दरकार। आम ऊपर पवित्र आत्मा आसबार अछि। गोटे माँ ऊपर जब पवित्र आत्मा आसबे, गोटे माँ ऊपर पवित्र आत्मा जब आसले से कौन हेबे? बापा हेबे कि कौन हेबे? गोटे भलो माँ हेबे नहीं, गोटे बुद्धिमती माँ हेबे, गोटे ज्ञानवती माँ हेबे, गोटे परित्राण पाइथिबा माँ से हेई पारबे केते बेले? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मार काम हैला कोन? आमको से पवित्र करबे। एना मन रखंतु। कौन करबे? कोंतु मु पवित्र हेबा पई चाहे, मु पवित्र हेबा पई चाहे। हम गीत गाइबो आमे पवित्र मुझे बना दे प्रभु। गीत गाइबा को बोले न देखी कि ना ख्रिस्टियन माने भयंकर गीत गाए।
शुद्ध मुझे बना दे प्रभु ताकि तेरे जैसा दिखूं। एमती गीत 100 थर गाइला परे भी यीशु को बोले देखा दिवार कष्ट हो जाउछ। हां कोंतु मु पवित्र हेबा पई चाहे, मु पवित्र हेबा पई चाहे दिपाई आमे केंती पवित्र हेबु कोंतु मु चेष्टा कले हेई परबी नाही, मु चेष्टा करले हे पारबी नाही, चेष्टा करी हेई हेबो की नाही। परिवर्तन हेबा पई के चेष्टा करबा दरकार। जे पवित्र आत्मा हमर ऊपर आसबे से हमको कोन करबे, हमको गोटे स्थान रु अन्य स्थान को नहीं जिबे, से हमको सहायता करबे, आमे पवित्र हेई परिबु। पवित्र आत्मा कर काम हैला मनुष्य को पवित्र करबा। लोक मु पवित्र आत्मा रे पूर्ण हेली तो बोली कि ना इटी गुंडुल ले डाण जाय गुंडुल तुबे। हां पवित्र आत्मा पाइली तो बोली डेगाई डेगाई एते नाचो एते एते उदुल छोट। पवित्र आत्मा आसले गुंडली हेबो नाही, पवित्र आत्मा आसले 7 फुट 8 फुट को डेगाई हेबो नाही। पवित्र आत्मा आसले कोन हेबो, पवित्र हेई हेबो। हां भाषा परिवर्तन हेबो, देखबा शैली बदलबो, कथावार्ता भिन्न हेबो, पिंडाओडा भिन्न हेबो, भीतर हृदय परिवर्तन हेबो। पवित्र आत्मा काम सेटा। आपण माने कोरापुट रे म्युनिसिपालिटी रे जते बेले हमर सफाई भाई माने आसबे, सफाई बापा माने सफाई वाला मन तोला आसबे, तामर काम कोन गाड़ी आइला माने बाटर घाटर आलरा पूरा सफा सफा कि नहीं। ओ झाड़ू धरी केते सुंदर सफा करी बसी किना खाइबा भी इच्छा लागबो कि नहीं। पवित्र आत्मा हमर जीवन रे आसले कोन करबे, हमर हृदय रे थिबा प्रत्येक महिला को से कोन करबे, परिष्कार कर देबे। तिबाई पवित्र आत्मा हमको दरकार अछि। एटा होची पवित्र आत्मा कर आशीर्वाद। तिबाई लिखा जाउची जे पवित्र आत्मा किए, से जने सहाय्यकारी, से हमको सहाय्य करिवे। जोहन लिखित सुसमाचार 14 अध्याय 16 पद रु पढ़िबा। जोहन 14 अध्याय 16 पद। आउ मु पितांको अनुरोध करिबी, आउ मु पितांको अनुरोध करिबी, पुणी तुममानक संगरे चिरकाल रहिबा निमंते से तुममानकु आउ जने सहाय्यकारी की मु पितांको कोन करबी, अनुरोध करबी। कोन पय अनुरोध करबी, जने सहाय्यकारी की तुममानक निकट रे से पठाइबे। से केते दिन रहिबे तुमर सहित, चिरकाल। पेंटिकोस्ट दिवस रे आगा रहिबे पर लागुची। एबे पेंटिकोस्ट संडे आसुची क्रिश्चियन समाज रे, से गोटकी दिन आगा पवित्र आत्मा तांकर ऊपर उतरबे। आउरी पेंटिकोस्ट संडे सरी गला परे भूत आत्मा रे चलबारो आउ। सहाय्यकारी अर्थात सत्यमय आत्मा की आत्मा, सत्यमय तळकु पढो, अर्थात से सत्यमय आत्मा को देबे, सेही सत्यमय आत्मा को देबे। जगत ताहांको ग्रहण करि पारे जगत नाही, ताहांको ग्रहण करि पारे नाही, कारण जगत ताहांको देखे नाही किंबा जाने नाही। हां तुम्हे माने ताहांको जानो, आमे ताहांको जानू, कारण से तुममानको संगरे थांती। हां पुणी से तुममानको अंतରରେ रहिबे। यार से तो पवित्र आत्मा अछंती नहीं कि से मान जानी पारे। पवित्र आत्मा हृदय रे थिले से हमको कोन करबे, पाप विषय रे जणाइबे, मिथ्या कोन से हमको जणाइबे, सत्य कोन हमको से जणाइबे। केते बेले गोटे लोकंकर अमंगल करबा पूर्वरु पवित्र आत्मा कथा है, जोटा छुईबा कथा नहीं सेटा छुईबा पूर्वरु पवित्र आत्मा हम सहित कथा है, से सहाय्यकारी। तेमे लेखा गला जे पवित्र आत्मा हमर कोन सहाय्यकारी। केमिति सहाय्य करबे, आमे जते बेले कहबू पवित्र आत्मा तुमे मते सहाय्य कर, मोर आखिर निद को मारी किना मु उठी पारु नाही, मते सहाय्य करो, से सहाय्य करबे। प्रभु तुम्हें मते सहाय्य करो, तुम्हारी आत्मा को द्वारा मते सहाय्य करो। मु वाक्य सुनला बेले मते निद आसुची, से सहाय्य करबे कि नहीं, सहाय्य करबे। मु मिछो कहूची, सत कथा मु कहि पारु नाही, मिथ्या कहबाटा छाडी पारु नाही, तुमे सहाय्य करो। सहाय्य करबे कि नहीं। को झियो को देखले मु पवित्र भाव रे देखि पारु नाही, गोटे पुओ को देखले मु ठीक भाव रे देखि पारु नाही, पवित्र आत्मा तुमे मते सहाय्य करो, सहाय्य करबे। अल्प अल्प कथा रे मु रागी जाउची, मते सहाय्य करो।
मो मुखरे दुई अक्षर भाषा मु छाड़ी पारु नाही मते साहाय्य कर से साहाय्य करबे कि नाही করবে पवित्र आत्मा साहाय्यकारी से जबरदस्तीकारी नाही जबरदस्तीकारी बोले बुझुछ जबरदस्तीकारी बोले जाता ही हेबाटा से जाता ही हमर घरे आइबे नाही से जबरदस्ती हमको से साहाय्य करबे नाही आमे साहाय्य मागले से साहाय्य करबा पाई प्रस्तुत अछंती हालेलुया हालेलुया आमे साहाय्य करबार आमे तांकू तांकर साहाय्य को आमे मागिबार अछि जेते बेले आमे पाप रे प्रलोभन रे पडुछु पाप रे आमे प्रलोभित होछु कोन अछि ना समस्या रे अछु आमे ताहांकर साहाय्य को मागिबार अछि से हमको कोन करबे वाक्य मु बुझी पारु नाही से साहाय्य करबे उपवास मु करि पारु नाही से साहाय्य करबे मु वाक्य पढ़ी पारु नाही से साहाय्य करबे मु लंबा समय धरि प्रार्थना करबा पई इच्छा लागु नाही से साहाय्य करबे प्रभु मु आंठू मारले मोर आंठू बथाउची से साहाय्य करबे आमे साहाय्य को न मागी आमर शक्ति रे आमे कोन करि परबा कोडकी धरी हेबो आमर शक्ति रे घर बांधी हेबो आमर शक्ति रे आमे कोन करि हेबो नाही आमे पवित्र जीवन यापन करि सेति पई साहाय्यकारी को प्रभु कोन करिछन हमकु देइछन उपदेशक 4 अध्याय 10 पद रे गोटे वाक्य लेखा गला उपदेशक 4 अध्याय 10 पद कोन बोल लेखा जाउछि सेमाने पढ़िले जणे आपना संगी की उठाइबो हां मात्र जे जणे पढ़िले सेमाने पढ़िले माने कोन जदि दुई जण थिबे नै कि जणे पढ़िले आउरी जणे उठाइबो कि नाही उठाइबो एकला थिले उठाए माने जोदरी कि ना सेति पई आमे एकला अछु ना हमर सहित पवित्र आत्मा अछंती सेटा होची गुरुत्वपूर्ण आमर सहित जणे एबे आमे स्वामी स्त्री अछु सेति पई जनकर असुविधा हेले आमे जणे कोन करूछु संभाळुछु कि नाही हां सेति पई आमे एकला रहिबार अछि ना सहाय्यकारी को मागबार अछि पवित्र आत्मा हमर सहित रहिबार अछि ना आमे एकला रहिबार अछि पवित्र आत्मा हमर सहित रहिबार से रहिबार अछि सेति पई से माने जणे पडिले जणे आपणा संगी की उठाइबो मात्र जे पडिबा बेले एकाकी थाए और जहा को उठाइबा पाई अन्य न थाए से संतापर पात्र पड़ी गला बेले जदि आमे एकला पड़ी गलु उठाइबा को जदि आमे कार सहाय्य मागुनु ताहले आमे उठी परबु प्रभुंकर गौरव हो प्रभुंकर महिमा हो कि जने सहाय्यकारी को परमेश्वर हमको से कोन करूचंती आमे पड़ी गला बेले से हमको सहाय्य करूचंती जद्वारा आमे उठी पारुछु देखबार अनेक थर पड़ुछु कहिबार अनेक थर पड़ुछु मात्र सहाय्यकारी आमर सहित से अछंती आ से हमको कोन करूचंती सहाय्य करूचंती दिपाई आमे प्रभु को निकट रे कोन मागिबार अछि आ सहाय्यकारी को अर्थात पवित्र आत्मा को आमे मागिबाटा आमे सिखिबा लूक 11 अध्याय 13 पद रे लिखा गला एनु तुम्भे माने दुष्ट हेले सुधा जेबे आपणा पिला मानकु उत्तम उत्तम दान देई जानो तेबे देउ पिता स्वर्गरु दान करंती से ताहांको छामुरे मागिबा लोक मानकु केते अधिक रूपे पवित्र आत्मा देबे हमर पिला माने जदि माछ मांगबे पिंटू भाई साप देबे कि कोन देबो माछ अंडा मांगले पत्थर देबो कि नहीं माछ मांगले कंकड़ा बिछा देई हेबो कोन देई हेबो पिला माने मने करो नाई मु टिके आज कोन खाइबा पई चाहूची नाई कंचा लंका टिके खाइबा पई चाहूची बापा बोले भी देई हेबो कि नाई कोन देई हेबो नाई देई हेबो नाई कंचा लंका बदल रे हमें कोन देई हेबो चिकन पकोड़ा नहीं चिकन पकोड़ा भल ना कंचा लंका भल अरे आमे दुनियार बापा हेबा सहित भी आमे शारीरिक बापा हेबा सत्य मध्य हमर पिला मान को आमे भलटा देबा पई जानिछु कि नहीं पिला मान बिलेट खेलबो बोल देई हेबो कि नहीं तांको बिलेट बदल रे प्लास्टिक बुलेट आनी देई हेबो सत कि नहीं आमे भलटा देबाटा हमर पिला मान को जानिछु मात्र आमर बापा जे स्वर्ग रे अछंती आमे जदि तांको पवित्र आत्मा मागबो
भूत आत्मा देवे देवे कि कौन देवे पवित्र आत्मा का देवे ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ମାଗବା ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ସେ କଣ କରିବେ ଆମକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କୋଉଠି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ରୋଷେଇ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଘର ବାନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଗାଧେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଘର ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ରାନ୍ଧବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ରାନ୍ଧବାର ଅଛି ଫୁଟଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର ଅଛି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ତରକାରୀ ସଞ୍ଜେ ଖାରିଆ ସକାଳେ ଖାରିଆ କାହିଁକି କେତେ ଲୋକର ତ ପୁରା ଆଲନା ଥିବ ଖାଲି ରାଗ ଥିବ କଣ ପାଇଁ ଉଠିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ ରାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାର ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାର ଅଛି ବାଇବଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାର ଅଛି ଲୋକ ନଥିଲେ ପାଟି କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରବାର ଲୋକ ଥିଲେ ପାଟି ଆବାଜ ନ ହେଲା ପରି ଆମର ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲୁଥିବାର ସବୁବେଳେ ବୋଲେ ଆମର ଜୀବନ ଠିକ ଥିବ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଟିକେ କରିପାରୁନା ହଁ ଯଦି 5 ଲୋକ ଯଦି ଚେୟାରରେ ବସିକିନା ଯଦି ହାତେ ଯଦି ମୁଢି ମିଚର ଦେଇଦେବ ନ୍ୟାୟ ଦେଖବ ଭୟଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଲୋକ କହିବା କାଟାକୁ ଛାଡାଇ ସେମାନେ ଜବାବ କରିବେ ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ଏତେ କମ କାହିଁକି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ବକର ଯେ ଘରେ ବେଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ କମ କଥା ହେବ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ଯେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ ତାର ଜୀବନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜିରୋ ତାର ଜୀବନ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନରେ ମୋର ଶିଥିଳ ଅଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନରେ ମୁଁ ପଡି ଯାଇଛି କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ତାହାଙ୍କ ନାମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କ ନାମ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ସେ କଣ କରିବେ ଆମକୁ ସେଇ ସବୁ ଗାତରୁ ସେ ବାହାର କରି ଆଣିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏକାକି ଚାଲନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକଲା ରହିବି ନାହିଁ একলা ଥିଲେ ଅସୁବିଧା ନାଇଁ କି ରାତ୍ରି ବେଲେ একলা ଯିବାର ନାହିଁ 2 ଲୋକ ଯାଅ ବୋଲବୁ କି ନାଇଁ 2 ଲୋକ ଯାଇକରି ଆସିଲେ ଏ ଦୁନିଆ ଦିନ ଆମକୁ ଦିନ ପରେ ଦିଶୁଛି ଏ ଦୁନିଆ ହଉଛି ଅନ୍ଧକାର ଦୁନିଆ এই ଅନ୍ଧକାର ଦୁନିଆରୁ ଆମକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଲୋକମୟ ଗୋଟେ ଦୁନିଆରେ ସେ ଆମକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି ଆରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଲୋକମୟ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ସେ ଆମ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି এই ଅନ୍ଧକାର ଦୁନିଆରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ହାତରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ ଦରକାର କଣ ଦରକାର ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ତୁମେ ମୋ ପଛରେ ଆସ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପଥର କୌଣସି ଇଟା କୌଣସି ବାଲିରେ କି କୌଣସି ଗୋଡିରେ ତୁମେ ଝୋଟ ମାରବ ଝୁଣ୍ଟେଇବ ନାହିଁ ତୁମେ ଝୁଣ୍ଟିକିନା ପଡବ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେଇଟା ମାଗବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ ସେଟା ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କୋଉଠି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଜୀବନରେ ରୋଗ ଆସିଲା ରୋଗ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କୋଉଠି ପଡିଗଲା ପାପରେ ସେ ଆମକୁ ଉଠେଇବେ ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛ ବାକ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛ ତୁମେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛ ସେ କଣ କରିବେ ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ ସେ ତୁମକୁ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସନ୍ତୁ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ପ୍ରେରିତ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ କଣ ଲେଖା ଗଲା ସେଠି ଥରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନରେ ବସିବା ସମୟରେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ମୁଁ ଏଟା କହିଲି ତ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ କଣ ହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତେ ବୋଲେ 120 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଉପର କୋଠରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପରେ ସେମାନେ 10 ଦିନ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ କଣ କଲେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ 50ତମ ଦିବସରେ ଅର୍ଥାତ ପୁନରୁତ୍ଥାନର 50ତମ ଦିବସରେ ଯେବେ ସେ 40 ଦିନ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ସମାନ 10 ଦିନ ପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା এই 120 ଜଣ ମଧ୍ୟକୁ ସେ କଣ କଲେ ପଠାଇଲାରୁ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ କଣ ହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ପୁଣି ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କହିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦେଲେ ତଦନୁସାରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେବେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବେ ଆମେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବୁ
ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଆତ୍ମା ଯେମିତି କହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ସେମିତି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଗୋଟେ ଦିନ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ମତେ ଡାକିଲେ, ସେଠି ଟିଚର ମାନେ ମତେ କିଛି ପିଚ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମତେ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଚ୍ କରୁଥିଲି ସେଠି ପ୍ରିଚ୍ କରୁ କରୁ ମୁଇଁ କ'ଣ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ସେ ପ୍ରିଚ୍ ସମାପ୍ତ କଲି ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ। ଯୋଉଠି ଗଲେ ବି ଆମର କ'ଣ ଥିବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ସେ ଶବ୍ଦ କହିବା କଥା କି କହିବା କଥା ନାହିଁ। ହଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ସେଟା ଆମର ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ସେଟା ଚାଲିଥିବ। ମୁଁ ଭାବିଛି ଆକା ପ୍ରିଚ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଇଁ ଯେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚରେ କହିଲା ପରି ନ କହିବି, ଏଠି ହେତା ହେତା କହିବାର ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି ଆକା। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ମୁଇଁ କ'ଣ କରିଛି, ଏଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦେବି। ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଆମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବୁ, ଆମେ ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆମେ ସେଟା କହିବୁ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଗାଇଡ୍ କରିବେ। କେତେଟା ମା ମାନେ ତ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗୁଡାକୁ ଥିବ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଇଲେ ରାବା ରାବା କାବା କାବା କାବା। କୋଉ ବାଟର କାବା କାବା ସେଟା? ତଲରାଜି ବାଟର କାବା କାବା କି ନାଇଁ, କୋଉ ଏରିଆ? ଏଠି ଆସିଲେ ପର ଭାଷା, ବାହାରେ ବାହାରିଲେ ସେ ଚୋରର ଭାଷା। ଚୋରର ଭାଷା ବୋଲେ କ'ଣ? 2 ଅକ୍ଷର ଭାଷା। କୁନ୍ ହାରି, କୁନ୍ ଫାଲନେ, କୁନ୍ ଆଲନେ, ଲାଙ୍ଗା ଖୁଚି ଦେଇ ରେଡି। ଆରେ ଚୋର୍ଚରେ ମିଶା ରେଡି, ବାହାରେ ମିଶା ରେଡି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଲୋକ କାହାର ଗିନା ଲୁଚାଇବେ, କାହାର ଥାଲି ଆଣିକିନା ଦେବେ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଣିଦେଲି, ତୁମେ ନଥିଲ, ତୁମ ଟକିକି ଦେଲି ବୋଲି ଦେବେ। ଭୂତ ଆତ୍ମା ପାଇଲା ଲୋକର ବୁଦ୍ଧି ସେମିତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ଲୋକ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ଚାଲିବେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରି ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ, ଆହୁରି ଆତ୍ମା ଯେମିତି କହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ସେମିତି ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା କି ଏତିକି ବୁଡିଥିବା? ହଁ, କିଏ ନଦୀ ଲାଗିଛ ମତେ କୁହ। ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଟାରେ ଆମକୁ ହେବ, ଯୁଆଡେ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ସିଆଡେ ଯାଇହେବ କି ନାଇଁ? ଯଦି ଏତିକି ହେଲା, ଏତିକି ହେଲେ ବି ପହଁରିକିନା କୁଆଡେ ବି ଯାଇହେବ। ଏତିକି ହେଲେ ବି ଚେଷ୍ଟା ଟିକେ, ପୁରା ବୁଡି ଗଲେ ଯାଇହେବ? ପାଣି ଯୁଆଡେ ଗଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସିଆଡେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ ଆମକୁ ଆତ୍ମା କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଆମକୁ। ଆମେ ଗୀତରେ ଗାଉଛୁ, अर्पण करता हूँ तेरे, नहीं, अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तो प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आमे प्रभुଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବୁ, ଆମର ଇଚ୍ଛା ଯୁଆଡେ ଆମେ ସିଆଡେ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅଛି। ଆଜି ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କୁହ ତ, ତୋତେ କହିଥିଲି ପରା ସେଠି ଯା ନାହିଁ ବୋଲି। ସେମାନେ କହିବେ ମୋର ଇଚ୍ଛା। କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଉନାହିଁ। କୁଆଡେ ଯାଉନୁ ହେଲେ ଠିଆ ହେବା କଥା। କୁଆଡେ ଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ପଳେଇ ଯାଉଛୁ। କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲୁ? ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ତୋତେ କହିଲି ପରା ଏଇଟା ଖା ନାହିଁ ବୋଲି। ମୋର ଇଚ୍ଛା। ଭାଇନା ବେଶୀ ପିଅ ନାହିଁ ମଦ, ତୁମର କିଡନୀ ଖରାପ ଅଛି ପରା ବୋଲେ ମିଶ। ମୋର ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ କାର ଡାବୁ ପିଉଛି କି ମୁଇଁ ଅରଜିଲା ଧନ ଖାଇବି। ଗୋଟେ ମଦୁଆକୁ 2ଟା କିଡନୀ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଦେଲେ ଜାଣିଛ? ଗୋଟେ ମଦ ପିଇ ନଷ୍ଟ କରବାର, ଆହୁରି ଗୋଟେ ବିଡି ପିଇ ନଷ୍ଟ କରବାର ବୋଲୁଛି। ଗୋଟେ ମଦ ବୋଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝାଇବ? ହଁ, ମଦ ପାଇବା ପ୍ରଭୁ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ କିଡନୀ ଦେଇଛନ୍ତି? ପ୍ରିନ୍ସକୁ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲବ ସେ, ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ପିଲା ସେ। ଏଫିସିଓ ପୁସ୍ତକ
ପାଞ୍ଚ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିଲା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମେ। ଏଫିସିୟ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦ ଲେଖାଗଲା କଣ ବୋଲି, ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସରେ ମତ ନ ହୁଅ। ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ବୋଲେ କଣ? ମଦ। ମଦ ପିଇଲେ କଣ ହେଇବ? କଣ ହେଇବ? ହଁ, ମାତି ହେବ। ଗାଡିକୁ ଦେଖିଲେ ବସ୍ ପରି ଦୁଷିବ ହେଲା। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିଲେ ବୋଲେ ଏଟା ମୋର ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିଛି କାହିଁକି ବୋଲି ହେବ ହେଲା। ମଦ ପିଇଲା ପରେ, ମଦ ପିଇଲି ବୋଲେ ଭୟଙ୍କା ଲୋକମାନେ ଦୁଇଟା ଦୁଷିବେ। ଗୋଟେ ଲୋକ ମଦ ପିଇ ଦେଇ ପଥରକୁ ବଲ ପରି ଦେଖିଲା, ଆଉ ବଲ ସେ ବୋଲି ଯାଇ ଗୋଟେ ଲାତ ମାରି ଦେଇଛି, ଗୋଡ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମଦ ପିଇଲେ ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେବ। ମଦ ପିଇଲେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୁଣି ହାତୀ ପୁରୀ ଦେଖି ହେବ। ହାତୀ ଆଜି ଆମର ଘର ଭୁସଲାଇବାକୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଝାଡୁ ମୁଠା ବେଟି ମାଡରେ ମାଡ ଆଜି ଧୋଇ ଦେଇଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ। ବେଶୀ ହଉଥିଲା ଯେ ବୋଲବେ ସେମାନେ ଯାଇକରି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଟିଫିନ ଦୋକାନରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଥିବେ। ତାପରେ ଏଠି କଣ ବୋଲି ଲେଖାଗଲା? ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସରେ ମତ ନ ହୁଅ, ସେଥିରୁ ତ ଅତ୍ୟାଚାର ଜନ୍ମ। ମଦ ପିଇଲେ କଣ ଜନ୍ମ ହେବ? ଘରେ କଣ ହେବ? ଅତ୍ୟାଚାର, କଳି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଅଶାନ୍ତି ହେବ। ସେଟା ତୁମେ ପାନ କର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଗୀତ। ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତୁମେ କଣ କରବ? ଗୀତ ଗାଇବ। ପରିବାରରେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ତୁମେ ରହିପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର।